buntag sa tanan, maayong adlaw sa tanan. It's September 6 today. 2 more days, balik na kong Pilipinas. I'm still here in Sydney. I'm up and about. I'm planning to go out today. Of course, dapat. Actually, niagi kong katapol ganina. Di ko ganahan maligo, di ko ganahan mo barog. Ganahan ako magligid-ligid. Pero sayang kayong adlaw. You know, watari anhi diri kay para magligid-ligid. But kinahanglan ta nga mo barog. Kay dili ta permanente na adinhi. So, dapat i-explore gihapon nato ang dapat i-explore diri sa Sydney. Sayang kaayo. So, lakaw ta kay bati kay nga magsigira tag standby dinhi. What I'm planning to do is adto ko sa Australian Museum. Wala po kadto dinha. And then when I check on YouTube, it's free to go there and nindot kayo ang ilahang mga display. So, let's check it out. Let's explore Australian Museum today. And then after sa Australian Museum, wala pa ako kabalo sa kong plano. So, sige lang, lakaw-lakaw lang basta kay for sure inig ka alas 5 sa hapon kanang ting-out na sa mga tao dito sa mga opisina. I will be meeting one of my friends, Keith, and also iyang partner si Jan. So I hope, you know, magkita mi. It's been a long time. The last time na nagkita mi, I think way back Davao pa. So kailan mi ani ni Heath because of people's support. So yeah, let's go. Guys, magbaon tag tubig diri sa Australia or bisan asa na tong paglaag kay mahal kay tubig. So magbaon ta na kanindot diri sa Australia kay ilahang water sa ilahang gripo pwede ra siya mainom. Okay, we have our water now. Ready na ta. Okay naman siguro ta. Fit check. Of course, atong backpack. Nalita na ito ang mga gamit. So, yep. Shorts lang gihapon ta kay okay man kaayo ang panahon. Di man siya bugnao. It's chill. It's 27 degrees and then mo 28 degrees siya. Laban ra, diba? Eh, shit, nakalimut ko sa jacket. Wait. So guys, kinahanglan gyapon ta magdala og jacket kay just in case abnormal ra ba ang ilahang kuan dinhi, ilahang temperature. So just in case lang nga mubugnaw kay basig gabi na ta makauli. Unya, mukarit og drop ang temperature later probably. So mas maayo nang mangandam ta, di ba? So yeah, ready na ko. Kina ba? Kina. Bye, let's go. Okay, nakagawas na ko dinhi sa museum station and then lakaw lang tag mga 6 minutes going to the Australian Museum. So Google Maps sa gid atong gamit, no? So every time mag-travel ta, Google Maps is always our best friend. Kung asa ta padong, asa ta mo adto, pero sometimes di siya mo work, especially if ato mga countries like China kay Google is banned there. So, I don't know kung sakto ba ko, but from Mascot Station going to here, Museum Station, it's like what? Moagi ko og mga 1, 2, 3 stations together from Mascot, Green, Central. Ay, moagi ko og Toluca Station. And then, ang una bayran is $2.71. So, ang $1 is equivalent to 38 pesos. Almost mga 100 kapin ang bayad sa train. Pero it's okay. Convenient masag kayo. Paspas ra, diba? Kaysa sa Pilipinas, barato lagi. Pero init. Okay, nanatay bas ng aircon. Fine. Pero ang traffic, makaya di. Unya, kung unsa kaguot, ang ato ang jeep din ha, og bus, diba? So, for me, I'd rather pay for convenience than cheap. Pero, diba? Di ta convenience sa ato ang pagsakay. Hassle kaayo. So, manay na kanindot sa mga first world country. Yes, it's expensive. Pero, again, comfortable ang mga tao.
So while going to the museum, I think ang agian is ang Hyde Park gihapon. Nice kayo gyud dinhi, like daghan kay kahoy, daghan kay tawo nga maglikod-lingkod, mag-picnic, just talking with friends. Very beautiful nga magtambay ka dinhi, and then green ang imong scenery, di ba? Amazing. Lami kay sa mata. Ani ka diri magtambay kanang bugnaw jud kay sa mata sa tanan. Amazing. Makita sa dimo dinhi katong Anzac ang within Hyde Park. I'm already out from the Australian Museum. Unfortunately, videos are not allowed. So wala ako ka-take og video inside. Pero daghan ko nakitaan sa YouTube nga nag-video. But anyways, following instruction lang yun ta kay marong niya ta. But it's really a must if you will visit Sydney. You know, drop by diri sa Australian Museum. It's super worth it. Like, it's for free. Daghan kay kag makita, like from different kind of animals, from different kind of dinosaurs, from animals all around the world, minerals, animals nga diri lang makita sa Australia, different type of birds sa Australia, like a lot. Daghan kay mo makita, like super educational siya and super nindot. So I really highly recommend nga you guys will visit this place if ever you are in Australia. Kay grabe siya ka worth it, and again, it's for free. So, you know, di mo kagasto or anything yun. Grabe. Guys, so at bang ragyod siya sa Australian Museum is ang St. Mary's nga church kana sa likod. Naraman diri ang kuan kana. Mo man na ang Australian Museum. Bang siya sa St. Mary's nga church, and then nara po diha sa kilid ang kanisya ang Hyde Park. So dool ra gyud kaayo tanan, malakaw ra. You can go to 3 places nga dili mo maglakaw og daghan kaayo, di mo mosakay na og bus, di mo mosakay og train. Amazing. Now let's take the new metro of Sydney, and then let's explore Barangaroo. Highly recommended lagi ni siya ay. Not only Joanna ang kasultihan ni, but napo ko friend nga nagstay dito sa Sydney nga ana siya adto og Barangaroo, and then take the new metro in Sydney here from Central. So yeah, sige, explore na to unsay naa aning Barangaroo kay daghan man gyud ingon nga mo. So yeah, I'm waiting for my train. This is the new metro or train here in Sydney. Amazing. Super lahom kaayo. Ingon sila mura sa ilawom daw ni sa dagat mo agi. Actually, wala jud ko kabalo diri mag-unsa ko. Wala ko idea unsay naa dinhi, unsay anhi una ko dinhi. Pero lagon lang nato. Kita man ko ani niya nga building oy, kanin dako nga building kana oh. Dito sa may Sydney Harbour nga side. But this is a nice place, different vibe. Naa siya dool sa dagat. Tuyo ko niya ni nato. Pero init man, uy, mangita ko ice cream. Mangita ko og something sweet kay, I don't know, nangala ko og sweet. Anya, mangita ta og lugar nga makapalandong ta kay huy init kayo. Murag ko sinugbaan ni. Asa man ta makapakitag mga pagkaunan dinhi oy? Murag wala man. So naay place nga tuon dinhi which is the Barangaroo Reserve. I don't know unsa ning the cutaway na Marinawi Cove kana sila, but the question is unsa pud ka ni sila kalayo lakon. Na para ba koy balikon sa Central kay na koy meet na friend.
Oh my god, this is the best gelato ever. This is the Rivarino gelato here in Barangaru. This is the best gelato ever. I have their pistachio. That's one of their best sellers. So good. Mmm. Guys, super good. Like super good. This is almost $7. So you multiplied it by 38 pesos. That's the how much is it in peso? Oh, my god. Blockbuster Rivarino Gelato. See, long line. Super worth it. Super good. Lahi po ng vibe ni diring Barangaru, guys. Nindot siya actually. There's a lot of restaurants, a lot of bars, a lot of cafes. Daghan kayong options din hi if you want to dine in, mag-date ka. Daghan kaayo like naa diri naglinya. Mura siya og food trip gyud siya din hi ang lugar. I can't imagine usa ka daghang tao din hi ni kagabi and most especially during weekend. Daghan na magikay tao karon nga weekdays. Well anyway, it's Friday but yeah, but the vibe here is like party. Now it's already almost 4 p.m. So I need to go back to the other side sa my Circular Quay kay mag-meet up ako sa akong friend. So this time di ko mag-train, mag-wharf ta going to Circular Quay. So mangita ta sa schedule kung asa ta dapat pwede makasakay. Nilarga ng usa ka ferry so ngita taglain nga ferry nga di pa mularga kay murag nabiyaan na ta. Mani ilahang wharf din hi kana mo na ang ferry. Tanaw na to ang schedule. Lahi man ni diri. This is a different schedule, different route. So I think to ra gyud didto ang kuan, ang padong Circular Quay. Okay, so there's an earlier trip in 8 minutes going to Circular Quay. So we're good. So let's just wait. It's 3:26. 3:26. The trip is 3:34. Oh, there's a ferry going to the Sydney Olympic Park. I should be going there as well. This ferry is going to Sydney Olympic Park. This is their wharf. Grabe kalimpyo. Saan namang yun? Hello, Philippines. My God. Wharf pagani ni, diba? Or pier sa atua. Alright, that's our ferry arriving. And that ferry will take us to Circular Quay. Ato niya ko sa ibabaw mo lingkod. Pero, pwerte mag-inita, eh. Pero tiis ganda ta. Let's go, let's go. Ferry. Kusog-kusog po mo na ni Padong Orbo or Bohol. Nindo diri sa Sydney, tanan option nahatag na nila para dili kay congested ang ilahang city in terms of traffic. So bus, tram, train, napay ferry. Di ba? Why can't we do that man, oy? Uy, you know, kumatumba ko diri. Anyways, nindo ta diri, oy. If you was in the Sydney Opera at my back, and then the harbor as well. Dali ra kayo piniabot sa Circular Quay. Wala man siguro ni 15 minutes oy. But I'm amazed, I'm impressed. Grabe ka efficient sa ilang transportation system diri. Amazing.